मुअज्जज़ सामिने इकराम, कुछ लोग अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के लिए गलत सोच रखते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने किताब कुरान पाक में ऐसे सोच रखने वालों के लिए क्या इरशाद फरमाते हैं, आइए सुनिए हम और आप। उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अल्लाह के कानून के फायदे के हवाले से बताऊं, रब अपना इरादा बताता है किस चीज के सिलसिले में। फ़इन कुंतुम मरीदन अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रोजा, माह रमजान के रोजे फर्ज किए गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक इंसान मरीज है, बीमार है, वो कहे कि मैं रोजा रखूंगा तो मर जाऊंगा, और रोजे फर्ज किए गए, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। तो मेरे करीम ने फ्लेक्सिबिलिटी दी, राहत अता फरमाई और फरमाया अगर तुम बीमार हो, अगर तुम सफर में हो, मुसाफिर हो, तो गिनती के दिन पूरे कर लेना, इसमें रोजे मत रखो। लेकिन जिस कंट्री से तुमने रोजा शुरू किया था, उस कंट्री के अंदर, उस सिटी में कितने दिन का रमजान था, जो तुम्हारे रमजान के रोजे बीमारी के अंदर या सफर की वजह से छूट जाएं, तो जितनी गिनती हुई थी उसके मुताबिक रोजे को पूरा कर लो। फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर आगे जो फरमाया उसमें अल्लाह का कंप्लीट हर कानून के सिलसिले में दस्तूर है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं चाहता। ये कुदरत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी ताकत के मुताबिक। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते नमाज, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ो। ये सारे हमारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से अता करदा कानून है। अब अगर कोई शख्स ये सोचे यार ये सब क्या कानून, ये पाबंदी, ये खाओ, ये न पियो, ये सारी चीजें तो हमारी जिंदगी में ये कानून की जरूरत नहीं, तो आज मैं आपको बताऊं, एटमी ताकत रखने के बावजूद भी अगर दुनिया खौफजदा है, न्यूक्लियर ताकत होने के बावजूद भी अगर दुनिया खौफजदा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून इलाही को जब छोड़ दिया जाता है तो उसकी जिंदगी में खौफ पैदा होता है। अब अल्लाह का कानून कब से, अल्लाह का दीन कब से? तो कुरान कहता है कुल नहबितु मिन्हा जमीआ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने उनकी जुर्रियत के साथ, उनकी पुश्त में जो जुर्रियत थी उसके साथ जब जमीन पर आने का हुक्म दिया, सोच लीजिए, गौर कर लीजिए, पहला इंसान हजरत आदम, पहले इंसान, उनकी बसनी से हजरत हव्वा तैयार पैदा की गई, और जब उनको दुनिया में जैसे ही भेजा तो एक चीज बता दी, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आ जाए, यानी दीन आ जाए, हिदायत आ जाए, तो जो कोई भी उस हिदायत की पैरवी करेगा, अल्लाह फरमाता है उसको मैं बेखौफ कर दूंगा और बेगम कर दूंगा। यह है दीन। जिस किसी की जिंदगी के अंदर दीन आ जाता है और वो दीन का पैरोकार बन जाता है, तो उसकी जिंदगी से सबसे पहले अल्लाह जो चीज को निकालता है वो फ्यूचर का खौफ और पास्ट का गम। ये दो चीजों से उसको इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बरी कर देता है। आज अगर दुनिया खौफ ज़दा है
تو ذاتی قانون کو فالو کرنے کی بجائے قدرت کے قانون کو فالو کرنے سے آدمی کبھی خوف زدہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ قدرت کے قانون کو فالو کرنے والا انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کے دل کے اندر اللہ اطمینان داخل فرما دیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کوئی نہیں رہے گا، جس کسی کو ولایت عطا فرمائی بے شک، سبحان اللہ، اور اپنی دوستی کا تاج عطا فرمایا، اور ولی وہی ہوتا ہے جو دین کو فالو کرنے والا۔ تو کیا چیز ان کی زندگی سے نکال دی؟ تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پوری زندگی جو گزارتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، نبی کی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، تو اللہ ان کی زندگی سے خوف کو نکال دیتا ہے، ان کی زندگی سے غم کو نکال دیتا ہے۔ کر لو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو کہ اس وقت قرآن کا ماننے والا، دین کا ماننے والا پوری دنیا میں جتنا خوف زدہ ہے، کوئی اور قوم اتنی خوف زدہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جی جی انشاءاللہ۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ دین کے فالوور ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں دین کو وہ پرائرٹی نہیں دی جو دین کو پرائرٹی دینی چاہیے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اب تو کھلے عام دین کی دھجیاں اڑانا یہ آج اس دین کے ماننے والوں کا کردار بن چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، سب طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ دین کو فالو کرنے والے کتنے لوگ ہیں تو ہمیں چند نظر آتے ہیں، اور میکسیمم تعداد ان لوگوں کی نظر آتی ہے جو دین کو فالو نہیں کرتے۔